Hello, good evening, everyone. Welcome to our bedtime devotional program. God is good all the time, and all the time, God is good. So, karon ika-day 323 sa ato ang devotional. Ug ang atong topic is about, here are some big ideas about God's plan. So, nako gikuan nga word about like the plan of God. So, in Jeremiah chapter 29, verse 11 to 14, ingon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. And then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you, declares the Lord. So let us pray. Father God in heaven, we glorify your name. Ikaw Ginoo, Lord God. We acknowledge your presence, Lord God, karong gabi una. Maghari ka, Lord God. Fill us with your Holy Spirit, Lord. Guide us, Lord God. Lead us, teach us, Lord God, in your way. In the way we should go. Lord, we are nothing without you, Lord God. All glory belongs to you, Father. Speak for us, Lord God. Give us the wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, to be able to know your message and to learn from your word. Lord, all glory belongs to you, Father. Lead us, Lord God, in your way. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. So, ingon ni Barbara Johnson, God will never lead you where His strength cannot keep you. O ingon po ni Charles Swindoll, God is at work. He is in full control. He is in the midst of whatever has happened, is happening, and will happen. So, about God's plan. So, we know nga in Jeremiah 29:11, so mao ni siya ang ginakuptan sa matag Kristiyano nga sa matag hitabo sa ato ang kinabuhi, ang Ginoo adunay plano ug ang Ginoo nag-una na daan kanato. So mao ni ang ingon sa Ginoo nga iyang plans to prosper us, to give us success ug dili to harm, ug tagaan ta niyang paglaom ug maayo nga future. So pero aduna po na atong pagabuhaton. So unsa man atong pagabuhaton? We will know what the plan of God if we will seek Him with all our heart, if we will find Him, if we will seek Him with all our heart. Kaya nga ba sa iyang pulong nga, seek first the kingdom of God and His righteousness. So, and His righteousness. Seek the kingdom of God. So, napoy sa iyang pulong po, commit your works. Commit your works, activities, or whatever, in the Lord. We will commit all our works in the Lord, and He will give us success. So, we should trust in the Lord with all our heart, and we do not lean on our own understanding. So, in all our ways, we acknowledge God, and God will give us, will lead us to the right path. So, it's all about God. So, we will know the plan of God if we will abide in Him. And abiding in Him is to give our all, to love the Lord our God with all our heart. So, tanan na ito pagabuhaton, kini nakasubay sa kabubuton sa Ginoo. So, whatever man nga naay panghitabo ka nato nga usahay di ta kasabot, usahay makaingon ta nga Lord, why man? So mo na nga Lord, atong iyampo sa Ginoo nga Lord, dili man ako masabtan kini nga mga panghitabo nganong gialaw ni nimo ning panghitabo, pero help me Lord to learn from it. Unsa may mo ginatudlo kanamo, unsa gitudlo kanamo Lord God, aron kami malig-on sa mong pagtuog ug malahotayon hangtod sa pagbalik ni Jesus. So, ano nga ang atong kinabuhi na dapat naka-inline
sa pulong sa Ginoo. So karon lang gani nga higayon, so naay panghitabo nga kanabitang makalagot nga panghitabo karong gabi una naay makalagot nga panghitabo, pero mao na nga ko Lord tabangi ko, I cannot do this. So mao ni nga instead nga mo give in to emotion, so buhaton ko unsa ang insakto with the help of God. So ang Ginoo adunay ayong plano. So God is building our character. So be always humble, patience, to be kind. So to be kind even if walay kanang kindness sa ato ang sikataw sa ato. So we must be always kind tungod kay ang Ginoo ang moplasta sa kanan. So mao gini nga God has a wonderful and a best plan for each one of us, and God is always building our character. Mahimutang may gugmaon, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So kini nga mga kinaiya kini sa balang espiritu. Kini mao kini ang atong kat-unan matag adlaw sa ato ang pagkinabuhi kauban ang Ginoo. So we will be successful. So ang success dili na magmatter sa imuhang naabot or sa imuhang nakabot nga mga bahandi diri sa kalibutan. So kana ang tanan natong mga na-achieve mawala lamang na diri na taman sa kalibutan. What matters is how we live our lives that is in line with the will of God. Kung sa man na-fulfill ba nato ang purpose sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So tonight God is teaching us to trust in Him. To trust God with all our heart. Musalig ta sa Ginoo tungod kay iyang plano, tungod kay ang plano sa Ginoo maayo, mao na pinaka the best, o ang Ginoo matinumanon sa iyang mga saad kanato. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, thank you Lord God. Thank you Lord God for all the good things, Lord God, for all the things that you allowed us to experience, Lord God, whether good or bad. Nga mao kini nakapabuild up, Lord God, nakatabang ka namo to be strong in our faith, Lord. Lord, salamat, Lord God, sa imong pulong, Lord God, that reminds us, Lord God, nga tanang panghitabo aduna kay maayong plano, Lord God. Nga there's always a reason for everything, Lord God, nga imong gi-allow nga ma-experience namo. Help us, Lord God, to be the person you want us to be. Lord, we lift up to you everything, Lord God. Sa mga naminaw ni ining pulong, nga mensahe, Lord God. Ikaw ang Ginoong mo'y panglihok sa ilahang kinabuhi. Palambua sila, Lord God, sa ilahang kinabuhi, sa ilahang kinaiya, sa ilahang financial, sa ilahang status, sa ilahang kinabuhi, Lord God. Ikaw magapalambo kanila, Lord God. Nga may tuo o may salig diha kanimo, Lord. Salamat, Lord God, sa iyong pag-uban ka namo. Kami magatulog sa maayo, Lord God, nga pagpahulay. Ikaw maga-renew sa amo ang kusog. Ikaw maga-renew, Lord God, sa among espiritu, Lord God. Lord, may salig kinitanan, Lord God, for your glory. Kinitanan, Lord, ang giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, mayong gabi. Good night, God bless, and see you tomorrow. Bye.